वृद्धा वृद्ध एवं विधवा महिला हैंडिकाप्ट लोक आमर भत्ता प्रदान करछंती जो मानकर बयस 80 रु कम से 1000 टंका एवं 80 रु ऊर्ध्व जो मानक 3500 टंका प्रदान करछंती किंतु वास्तव क्षेत्र में गाँ ठारू पंचायत हेडक्वार्टर पर्यंत प्राय 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जोटी सेठी लोक माने चाली चाली जाउछंती किंबा ऑटो भड़ा करछंती। जदि देखा आम ये हूँ अनुगुल जिलार सातकोशिया अभयारण्य ये सातकोशिया अभयारण्य टिकरपड़ा पंचायत रही टिकरपड़ा पंचायत मझीपड़ा गाँ एवं टिकरपड़ा पंचायत मझीपड़ा गाँ हूँ 15 किलोमीटर दूरता जोटा कि वयस्क लोक मैंने भत्ता पाई बहुत नाना प्रकार हैरान हरकत होती बाध्य होई सेमाने ऑटो भड़ा करछंती एवं जोटा कि से 1000 टंका भत्ता पाउछंती किंतु ऑटो भड़ा जाउछि 500 टंका से 500 टंकार माने मास जाक चलनी भारी कष्ट चलुंट आम चलतु सहित सामना सामनी कथबार्ता होगा एवं ताकर समस्या बुझा इठी जड़े अच्छा आमर माने आखि की देखा जाऊनी संपूर्ण भाव से माने चक्षु हरई बसी आखि के देखा जाऊनी एवं ताको बुझा जो समस्या अच्छी माउसी तुम ना कौन कपी जाने को घर कौड़ी मझीपड़ा कौन तुम भत्ता केमी पाच केमी पाच टी कह भत्ता भत्ता पाऊँ जा टिकर पड़ा गले जाकि कहती तो फोटो उठेले जाकि ते पैसा देवी ना देवी पुणी पैसा केमी आणुच फोटो फोटो उठाऊ उठेक जाकि दौती कौटी जाऊच टेम्पू केत टका भड़ा नौ 500 टका नौ कौन सरकार को कहवाई तुम चाहूच कहू ठीक आनी दियो कौटी आनीदेव मझीपड़ा 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 सरकार जब आनीदेवे तुम खुशी हम आम देखिले जे ये जड़े अंधुणी माउसी से जिते भत्ता पाई जाउछंती ताको पंचायतर जे सेक्रेटरी अच्छा से कहते फोटो उठेले जाई भत्ता दौजी अंधुणी माउसीर फोटो उठेले जे से जाई भत्ता देवे एपटे देखा गले माने भत्ता पाउछंती 1000 टंका एवं 500 टंका दौछंती भड़ा एमर आउ जड़े मौसा अच्छा पचारे जे मौसा आप परिचय देवी कौन कौन समस्या आप भोग मला गंगा बेहरा ग्राम मझीपड़ा आम पंचायत टिकरपड़ा टिकड़ा पंचायत आम सरकार दौरान 1000 टका वृद्ध लोक जापार ना टेम्पो भड़ा कर गले टंका 500 भड़ा नौ आ 500 टका आम बहुत असुविधा चलुच मास जाक कौन चाहते यदि गाँव को आनीदेवे तार किसी सुविधा किसी चल किसी आम देखले ये जो मौसा बयस अधिक रही से यातायात भारी असुविधा बजी से टेम्पू भड़ा करके जाऊँगी 500 टंका भड़ा बाबद जाऊँगी 500 टंका से आनी खर्च कर जड़े अच्छा आमर विधवा माउसी माउसी आप केते टंका पाउछंती कौन केमती कर 1000 टका पाऊँ जाऊ मझपड़ा टिकरपड़ा जाऊ टिकरपड़ा 1000 टका 500 टका भड़ा दौचु 500 टका चाहे चलुचु केमती चलुंट चलबो दिन गला चलुचु तेणिकी रोचु हिंदी कौन चाहते आप गाँ को आनीदेले भत्ता जो टे भल होता माउसी आमर कहले जदि सरकार गाँ को भत्ता आनीदेवे गाँव में भत्ता देवे तेबा निश्चित भाव गाँव समस्या दूर गाँव जो वयोज्येष्ठ लोक मैंने अच्छा हैरान हरकत हे ने आमर आउ जड़े माउसी अच्छा माउसी केमी भत्ता पाँच कौटू आणुच्च आपको परिचय मो ना हूँ सोमवारी बेहरा आ मझीपड़ा घर जाऊ टिकरपड़ा पंचायत रू पाऊँ 1000 टका टेम्पू भड़ा जाऊँगी 500 आ 500 टका 500 टकर के चलू घर को आनीदेव बोले भलरे रही चलू केते बाट आईपारूँ जाए जाऊ खरारे तेणु आम देखिले जे गाँव प्राय लोक पंचायत ऑफिस को जाऊँ भत्ता आउ गोटे कथा है यू
ଗାଁର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହେଉଛି 35 କିଲୋମିଟର। 35 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ବି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବାବଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଗାଁର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର କେତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଭତ୍ତା ଉଠାଇବା ପାଇଁ? ମୋ ଘର ହେଉଛି ମଝିପଡ଼ା, ମୋ ଗାଁର ସଭାପତି। ଆମ ଗାଁର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି 12 ଜଣ ପରିକା। 12 ଜଣରୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି 6 ଜଣ ପରିକା ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ଅଟୋ ଭଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି 1000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ସରକାର ଦେବେ ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଭତ୍ତା ନେବେ 1000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଭଡ଼ା, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବେ ମାସ ଯାକ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସରକାର କହିଥିଲେ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆମେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବୁ, ଆଉ ସେ 3000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ବୃଦ୍ଧମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବେ, ତାର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ମାନେ ଗ୍ରାମ ସେବକ ଦେଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା, ସେ ଯଦି ଗାଁରେ ଆସିକି ଆମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ହାତେ ହାତେ ଭତ୍ତାଟା ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ତରଫରୁ ଆଉ ଟିକେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ, ତାଙ୍କର ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଯାଇ ଭତ୍ତା ଦେବୁ। ସେ ତ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଦିଶୁନି, ତମେ ଯଦି ଫଟୋ ଉଠାଉଛ କିମ୍ବା ନ ଉଠାଉଛ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସରକାର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଗାଁ ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୂରତା 15 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଗାଁ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 35 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟେମ୍ପୁରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଗାଁ ଠାରୁ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ତାହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା। ତେବେ ଯଦି ଭତ୍ତା ଯିଏ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା ବା ସେ ଭତ୍ତା ପାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଁକୁ ଆସି ସରକାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗାଁରେ ସରକାର ଆସି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରାରୁ ଦିନେଶ ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।